Khulumka lamshago jatanono PTV Tripura News ang kokbra koktuma porinai iwa faidi tini ni kokbra koktuma nailayana tini November tani chi shalmarini tangshani fungo nayungma buskangni shimi thungmung tangmedekni luaiji mungbai Sardar Vallabhbhai Patel ni achema shalno rikshawi Unity March mungai kaisa rally khlaijaka oshalni himlaibotok rally o phai rally no chengshai rekha hasini montriokra Professor Dr. Manik Saha Bharat Hakotoni joto thaibai baksa hasteobo omono puila thung tangbedekni luaiji mungbai Sardar Vallabhbhai Patel ni achema shalno rikshawi Unity March mungai kaisa himlaibotok rally khlaijaka osalo Agartala nayungma buskangni shimi chengai rekha hasini montri okra Professor Dr. Manik Saha osalo bonokaribo himlaibotok rally o phai manjak phaileka thung tangbedekni montri Tingkurai Haste Kasku Rajiv Bhattacharya no khobui kubun nangkukmani adongrok osalo Unity March himlaikha haseni juda juda rungnok tei rungnok ni cotton ni rungfurungnai tei rungsrungnai rokbo borongno khobibo juda juda organization ni tangphang rokbo phai manjaka osalni himlaibotok rally nayungma buskangni simi chengai agolini juda juda leher gurilai hapania International Fairground pairelaikha bureau report BTV Tripura News নাগরিকের যে দায়িত্ববোধ সেই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পাশাপাশি সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিযানের পথ চলা আমাদের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানানো এক ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারত এই আদর্শকে তাদের খালি কথায় কথায় যেন না হয় সেটা তার দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও যেন যুক্ত করা যায় 12 chakani lori markhungbai ferejagai langma chokha bike mothonai khoroksa shiknani parimung koktishani Panisagar thana bai khobjak damchora jolabasa leherni pathortila amchayo Kirima Shisha Leher Parimungo Langma Chokha Khoroksa Tiprasa Shiklani Parimungo Kha Uttar Tripura Hankarni Panisagar Bukhaste bai khobjak Purbo Jolabhasa Kunjanagar Alok Songo Club Amchani Dugongao tongnai Thithangjak Dipjoy Halamni Bishi Thamchiba Umonni Tangchung Bhung Halam TR02A6525 নাম্বারনি বাইক দিয়ে ধানছড়া আর দি ব্লক বাই খবজাক ভাল্লুক ছড়া বকরাবাড়ি ফাইসিং থাংতংমানি কুঞ্জননগর আলোক সংঘ ক্লাব বাই খবজাক আমচাইও সক বাইখে খুংসা 12 চাকানি লরি মালখুংবাই থুতাইজাগৈ পাটিমুং পাটি থাঙ্গা পাটিমুঙনো langma chokha বাইক মথননাই শিকলানি 12 চাকানি লরি ন কাসলাই Panisagar থানাও তুবুই ফাইলেখা নাইমথাং বদলক অলহের পাটিমুংনো তি চেরি নাইতঙ্গো নাইমথাং বদলক Bureau Report BTV Tripura News November tani chuku shalmarini koktisalni horkuthugo border golchokor amchayo pati thangma pati mungno kitinge khorokborino romkha naimothang bodolrok November talni chuku shalmarini koktisalni horo border golchokor amchayo khoroknoi shiklani bisingo kisa kok banglaima bai unanglaimani koktuma kashe phaika a amchayo te opati mungno tino koktisalni horono naimothang bodolrokni naikol mungkra khlai rejakha tai tini tangsalo koktisalni honni pati mungno ti salthang thanani naimothang bodolrok kaisa kokthum panda khlai pati mungni kokbothma rokno ti sukrupui shaka additional SP Dhruvonath osalo kokthum pandao tongo Saltang Thanani OC Rana Chatterjee Borok Shaikhnarika Chechemung Khlai Koktisalni Pati Mungnoti Border Golchokor Amchayo Pati Thangma Pati Mungno Kitenge Khorokburino Romkha Naimothang Bodolrok Bureau Report BTV Tripura News মানে দোকান ভাঙার ঘটনা ইনভলভ ছিল নাকি দুটো ঘটনা আছে দোকান ভাঙার ঘটনাও আছে এবং এটার মানে রিঅ্যাকশনও হয়েছে দুটো ঘটনাতে এর আগে একটা মানে এটা সিকুয়েল হয়েছে প্রথম পতাকা টাকাটি হয়েছে তার পরবর্তী সময় মানে দোকানটা ভেঙেছে দুটো ঘটনাতে দুটো কেস সেই অনুযায়ী মানে অ্যাকশন হয়েছে না না জাতিগত কিছু জানি না কোথা থেকে এসছে সময়ের আমি শুনেছি একটু এটা রিউমার ছড়াচ্ছে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এটা কোনো জাতিগত ঘটনা নয় এটা নিছক একটা মারপিটের সাধারণ মারপিটের ঘটনা Tini November talni chi shalmarini tangshalo Jirania rail station o gobang kukrang morokni fancy deal romui manmani patimungo gurungjak tei khoroksa manjakha mung Mantonu Saha
तिनी नभेम्बर तालनि जि सालमारिनि तांसाल जिरानिया रेल स्टेशन गोबां कुक्रां मरकनि फेन्सि डिल रमै मानमानि पाटिमुङाव गोरोंजाक दै खरकसा मानजाखा मुं मान्तनु साहा क्राइम ब्रान्चनि गायथाम टीम मान्तनु साहानि बिनि खुंताम नग जेचे मुं खालायना बागै थांसावै लायखा तेलियामुरा भोलागिरि दै हेरिटेज पार्क आमचायो जिरानिया फेन्सि डिल रमै मानमानि पाटिमुङाव मान्तनु साहाबो गोरोंजाक हेनै कक्तमा कासाय फाइमानि ताबुक साक जरातै मान्तनु साहानो खबै खरक ताबनो रम खाहिनै शाखा क्राइम ब्रान्चनि तां आदं तै अ पाटिमुङाव गोरोंजाक रंनो रमनानि जेथ्रेमुं खालाय दङ हास्तेनि क्राइम ब्रान्च खबै नायमोथां बदलराव बिउरो रिपोर्ट बिटिभि त्रिपुरा निउज तिनी नभेम्बर तालनि जि सालमारिनि तांसालो महारानी तुलसीवती वेलफेयर ट्रास्टनि लुआइजिमुंबाय जनजाति गौरव दिवस न रिक्सावै काशा नायथतक पान्दानि बिसिंतै त्रिपुरासा हदानि अक्रा चाक्रा रंनो बरम दलायमानि पान्दा खोलायजाखा तिनी नभेम्बर तालनि जि सालमारिनि तांसालो महारानी तुलसीवती वेलफेयर ट्रास्टनि लुआइजिमुंबाय जनजाति गौरव दिवस न रिक्सावै काशा नायथतक पान्दानि बिसिंतै त्रिपुरासा हदानि अक्रा रंनो बरम दलायमानि पान्दा खोलायजाखा आगुलिनि होटेल सोनारतरिओ रिसा तै सकात बाय बरमिया फारजाखा हदा अक्रा रंनो असालो पान्दावन नगराय अक्रा गै फाइ मानजाक फाइलेगा हासिनी मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हासिनी हासिक आशकु राजीव भट्टाचार्य सालथां त्रिपुरा हांकरनि हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार त्रिपुरासा हदा हामक्राय तांगमदिकनि मन्त्री विकास देबबर्मा तै बीजेपी हास्ते जेनारेल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मानो खबै गुबुन आदंरक तै हासिनी जुदा जुदा थाइनि जत त्रिपुरासा हदानि बरम गोनां आदं सुग्रब फाइ मानजाक फाइगा बिउरो रिपोर्ट बिटिभि त्रिपुरा निউজ মানুষের কাছে কথা বলবেন আপনাদের যারা ফলোয়ার্সরা আছেন আপনাদের কমিউনিটিতে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আপনারা কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় আপনারা সবাই জানেন যে 25,000 টাকা করে আর্থিকভাবে আমরা সহায়তা করেছি প্রায় 23 কোটি টাকার উপর আমরা অলরেডি আমি দিয়েছি এবং সেখানে প্রায় 9,326 জন বেনিফিশিয়ারি তার লাভবান হয়েছে এখন দেখতে হবে এর মধ্যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আমরা কি করে বুঝবো আপনারা এখন তো ওনাদের সাথে তো অফিসারদের সাথে তো আমরা কথা বলি কিন্তু আপনাদের সাথে কিভাবে কথা তার একটা মেকানিজম আমাদের তৈরি করতে হবে সেই মেকানিজমের সাথে যদি তৈরি করি আমরা অনেকটা সুবিধা 100টা মার্কেট স্টোর এই যে বিশেষ একটা স্পেশাল প্যাকেজের মাধ্যমে 100টি মার্কেট স্টল আমরা জনজাতি এলাকায় করি ককবরা কক্তমা তিনিনি बागै आसुक जरानो कक्तमा कताल नायतंगना बागै नायतंगनि बिटिभि त्रिपुरा निউজ हामबाय